ఋగ్వేదం జరుగుతోందండి. పరీక్షాధికారి గారి పేరు సూర్యనారాయణ శర్మ. ఇక్కడ విద్యార్థి క్రమాంకంలో పరీక్షలు ఇస్తున్నారండి. स्वस्तिनाः हस्तहर्षाः हर्षनेमिः हर्षनेमिः स्वस्ति हर्षनेमिः स्वस्तिनाः बृहस्पतिः बृहस्पतिर्दधातु धातुर्दधातु वृषदश्वा मृताः वृषदश्वाः मृतः विष्णुमात्रः विष्णुमात्रः शुभय्यावानः विष्णुमात्रः शुभय्यावानः वृजदेशः शुभय्यावानः इति शुभम्यावानः वृजदेशो दिग्मयः जिग्मयः अभिजिह्वामनवः अभिजिह्वाः मनः स्वरदीक्षतः विश्वेनः विश्वेनः नो देवाः वसागमन्नो आगमन्नगमन्निहा इहेन्दिहा मुद्रङ्करणे विहेकरणे विष्णुयामशुनयाम देवाः मुद्रपश्यमवश्यमक्षभिः अक्षबलिजद्राः अक्षबलिक्षभिः जद्राः स्त्रीरङ्गैः जलङ्गैः सृष्टवांसः दुष्टवांस्तनोभिः दुष्टवांसः तनोभिर्वेगक्षेमक्षं देवहितं देवहितयितो देवहितं विदायोः वायुरित्यायोः शतमिदो बिन्दो शरदः शरदवन्तिगन्त देवाः देवायुद्रायुद्रानः नक्षत्रादिकजसं जलसं तनोनामिति तनोनां मुद्रा सवित्रा पितृपितरः पितृभं देवं दिवामानाः न मध्यामध्यारीर्षदा ईर्षदायोः ईर्षदा आयुगन्धो अगन्धोः अतिथिर्योः देवर्दिहेतुर्षमन्त्रेषमन्त्रिहेतुर् माता రాజేష్ శర్మ గారు వివిధ శాఖల పదపాఠం క్రమపాఠానికి పరీక్షకు వచ్చి ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆయనకి పదం పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. ఓం త్రిః చిత్ ఓం త్రిః చిత్ మహా అద్య భవతం నవేదసా విభో వాంయామః ఉతారాతిః అశ్వినాః ఇవోః హి యంత్రం హిమ్యా ఇవ వాసాసః అభి ఆయంసేన్యా భవతం మనీషిభిః త్రజాః పవజాః మధుపాః నేతతే సోమస్య వేనాం అనో విశ్వే అపాం ప్రేతాం ప్రాహితాం గో అపామిత్యగో అపాం సత్యశ్చిద చిద్యా యాదు దుహే దుహే భూరి భూరి ధాతే ధాతే ఇంద్రాః ఇంద్రస్తతే తదగ్నిః चित्रोवाहो अस्तु अस्तु यामाः यामश्चित्रः चित्र ऊती ऊती सुदानवः सुदानव इति सुदानवः मरुतो अहिभानवः अहिभानव इत्यहिभानवः आरेसा सावाः वस्तुदानवः सुदानवो मरुतः सुदानव इति सुदानवः मरुतरिञ्जति रिञ्जति शरोः शरुरिति शरोः आरे अश्माः अश्मायं यमत्यथ अत्यथेत्यत्यथ तृणस्कन्धत्यनो तृणस्कन्धत्येते तृणस्कन्धत्यानुविशाः विषः परिवृत्ता वृत्तसुदानवः नो द्रविणोदारासते दीर्घमायु एवानो अग्ने समिधार्धानो रेवत्पावकश्रवासे विभाहि तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदेति सिन्धुः पृथिवी उतद्योः विविरूपे जलधस्वते अन्य